Первое, относительно нейтральности. Ну, если говорить об абсолютной нейтральности, то, конечно, наверное, термин абсолютная нейтральность неприменимо, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют, ну, раньше это делали псевдо-бесплатно, сейчас за деньги, поставляют большую часть вооружений в Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями и так далее. То есть этот процесс продолжается. Поэтому абсолютной нейтральности, конечно, нет. Но вместе с тем, учитывая влияние Соединенных Штатов и на европейские страны, учитывая влияние Соединенных Штатов на Украину и учитывая искреннее, как нам кажется, желание президента Трампа и его переговорной команды все-таки помочь в выходе на мирное рельсовое регулирование, мы высоко ценим эту готовность США, по крайней мере, от этой готовности никто не отказывался, никто не опровергал, что США дальше намерена прикладывать усилия. Наоборот, сам президент Трамп говорил, что после того, как США удастся урегулировать все вопросы, связанные с иранским урегулированием, что тоже само по себе большой груз и нелегкий процесс, они снова активизируют свои услуги, вот такие доброй воли по Украине. Мы будем это приветствовать, мы остаемся открытыми для этих услуг, для самого процесса мирного регулирования также. Что касается заявления президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона. Вот. Но каких-то подтверждающих это заявлений из самих Соединенных Штатов мы не слышали до сих пор. Nuclear inspectors be allowed into Iran? As soon as possible, and the president said that yesterday. They'll be there when they need to get there, but that needs to happen. That's a commitment they made, and it's one they need to keep. Sure, the president has continued to threaten to bomb Iran, if it doesn't comply with some of its requirements in the negotiations. Is that sort of, in any way, shape, or form, complicating these negotiations? No. What the president stated is very clear. We expect them to keep they want to get into a negotiation, we'll do a negotiation. If they make commitments at the negotiation, they need to keep them. If they don't keep them, the president has multiple options at his disposal. That includes sanctions and includes other things. So I think the president's been clear. If we're going to get a deal, it has to be a real deal and it has to be a good deal. If Iran wants to make a good and real deal, the United States is open to that. If they're not, then of course the president has options. We want this to work out. We hope it works out. But if it doesn't, the president knows what his options are, and I'm not, that's all I'll say about it right now. Sir, do you think Pakistan has announced next phase of Iran talks for next week? I think the technical group will be back, I believe, on the 29th or the 30th. They've broken up into work groups of various subjects. I believe they're going back to Switzerland, if I'm not mistaken. So, but either way, the technical group will reconvene again on, I believe it's the 30th. No, exactly, but they've broken up the negotiation into separate work streams on separate topics, and the technical group will return on the 30th next week to continue those talks. So do you say this regime is more reasonable than the one that preceded it? Are they easier to deal with, and are they unified now? Are they providing unified? Well, I'm not going to comment on their internal structures and whether they're unified or not unified, because it doesn't matter. What matters is what they do or they don't do. They either do the things they claim and agreed to do, or they don't. And if they do it, then great, we'll keep moving forward. And if they don't, the president's been clear about what's going to happen and what could happen. But let's hope they do. Let's hope they mean it. Are you going to be involved in the technical talks? No, the technical talks are at the staff level, experts on nuclear energy as an example, on sanctions and so forth. So the technical level will be, there's individuals from the State Department that will be involved in those talks, along with people from the Department of Energy and so forth. That's what the technical level is. Ketegangan politik di Amerika Serikat memanas, setelah Senat meloloskan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump untuk melancarkan aksi militer lanjutan terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Dukungan lintas partai dalam pemungutan suara ini menjadi sinyal kuat bahwa langkah militer Amerika terhadap Iran kini menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari para legislator. The yeas are 50, the nays are 48. The concurrent motion is agreed to.
gelombang serangan besar kembali mengguncang Ukraina. Rusia mengklaim berhasil menghancurkan pusat komando drone dan menyerang sejumlah fasilitas energi di beberapa wilayah, termasuk Kiev, Sumy, dan Chernigov. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bom FAB-500 dan rudal KH-39 digunakan untuk melumpuhkan target militer Ukraina. Sementara itu, militer Ukraina melaporkan Rusia melancarkan 56 serangan udara, menjatuhkan 163 bom berpemandu, serta mengerahkan lebih dari 6.300 drone dalam 24 jam terakhir. Konflik yang telah berlangsung sejak 2022 itu terus menunjukkan eskalasi, meski rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia belum dapat diverifikasi secara independen. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai setelah kedua negara bertemu secara virtual pada hari Minggu. Sejumlah poin penting disepakati kedua negara termasuk penghentian perang secara menyeluruh. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که صلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka, serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres.